চই আর আমার তরফ থেকে সবাইকে জানাই প্রজাতন্ত্র দিবসের আন্তরিক শুভেচ্ছা। এই পোশাকগুলো প্যারেডের উপলক্ষে চইয়ের বাবাকে ডিপার্টমেন্ট থেকে দিয়েছে। চই অনেকক্ষণ ধরেই পর্যবেক্ষণ করছে, কারণ এগুলো সবকিছুই চইয়ের কাছে নতুন। বাবাকে নতুন ড্রেসে দেখে চই বাবার কোলে উঠে পড়ে আর কিছু সেলফি নিয়ে নেয় বাবার সাথে। চইয়ের বাবা আগেই বেরিয়ে যায়, আমরাও 1 ঘন্টার মধ্যে রেডি হয়ে পৌঁছে গেলাম। দেখো চই এই প্যারেডে এসে কতটা খুশি, কারণ এগুলো সবকিছুই চইয়ের কাছে খুবই নতুন। এদিকে তো চই আবার অপেক্ষায় আছে বাবাকে কখন ওই ইউনিফর্মে দেখবে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই জাতীয় সঙ্গীত শুরু হবে। पंजाब सिंध गुजरात मराठा उत्तर बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा जय हे जय हे जय 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 हे। পরে শুরু হলো চইয়ের বাবার প্যারেড। প্যারেডের মধ্যেই চইয়ের বাবাকে ঠিকই চিনে নিয়েছে। আজ মনে হচ্ছে চই অনেকটা বড় হয়ে গেছে। ওর দাদুও পুলিশ বটে, কিন্তু ওর দাদুর আজ প্যারেড থাকেনি। ওর দাদু নিজের নাতনি বলে সবারই সাথে আলাপ করাতে নিয়ে চলে গেল চইকে। প্যারেড শেষ হওয়ার পরে বলছি চই ওখানে গিয়ে আরও কী দুষ্টুমি করছে। तालियों की गड़गड़ाहट बजती रहिए और इनका उत्साहवर्धन करते रहिएगा। लगी गूंजने दसों दिशाएं जय जयकार के नारों से, सियासत के रन बांकुरे आ रहे हैं गारों से। सियासत के भव्य परेड हवा में खुले मार्चिंग बैंड की धुन पर कदमों से कदम मिलाते समंजस में पिरोए गिरते उठते पंजाब से सने सने बढ़ते हुए। Now the parade is marching towards the dais in a quick march. सबसे आगे हैं परेड कमांडर असिस्टेंट कमांडेंट विकास मलिक। उनके ठीक 3 कदम पीछे हैं सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव संतोष कुमार। प्लाटून नंबर 1 की कमान संभाले हैं सब इंस्पेक्टर कुमार गौरव। प्लाटून नंबर 2 की कमान संभाले हैं सब इंस्पेक्टर गौरव प्रताप सिंह। प्लाटून नंबर 3 की कमांडर हैं सब इंस्पेक्टर अमित कुमार पानू। प्लाटून नंबर 4 की कमान संभाले हुए हैं सब इंस्पेक्टर नीतीश कुमार। प्लाटून नंबर 5 महिला सशक्तिकरण की प्रतीक लेडी एसआई रजनी मादान, जो महिला सशक्तिकरण की प्रतीक। तालियों की गड़गड़ाहट से इनका उत्साहवर्धन करते रहिए। प्लाटून नंबर 6 की कमांड है एएसआई देवेंद्र कुमार के हाथ में। समुद्र की लहरों की तरह लहराते हुए बल सदस्यों में कुछ कर गुजरने की तमन्ना दिल में है। आज ये पंछियों की तरह ऊंची उड़ान भरकर भारत के गौरव एवं गरिमा को बनाए रखने का दृढ़ निश्चय और हर ऐसा कार्य करने को उत्सुक जिसमें वीरों की भूमि कहे जाने वाले भारत का नाम गौरवान्वित हो। The band is lighting up this moment. The synchronized marching of troops is revealing the actual meaning of uniform, that is uniformity. हे भारत के वीर जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, उठो सिंह जगो, भारत की माता पुकार रही। मैं घर घर इनकलाब की आग लगाने आया हूँ। हे भारत के वीर जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। প্যারেড শেষ হলে ট্রেন ডগিদের খেলা শুরু হবে, তারপরেই শুরু হবে নাচ। इसमें शामिल होने वाले ऑप्शनल 2 फीट रिंग जंप, लॉन्ग जंप, असेंडिंग, डिसेंडिंग। इसी बल सबसे छोटी बहुत तेजी के साथ सभी ऑप्शनल को पार कर। এর মধ্যেই চইয়ের দুষ্টুমি দেখে চইয়ের বাবার কিছু ফ্রেন্ড এসে ওকে নিয়ে চলে যাচ্ছে। কখনো কখনো এসে আদর করে যাচ্ছে, কখনো গাল টিপে দিচ্ছে। চই কিন্তু সবারই কোলে যাচ্ছে আর সবারই সাথে খুবই মজা করছে। এরই মধ্যে চইয়ের মতন ছোট ছোট বেবিদের দুষ্টুমি সামলাতে সামলাতে লেডি কনস্টেবলরা খুবই ব্যস্ত। বেশিরভাগ টাইমই ওর দাদুর সাথেই ঘুরছিল। প্যারেড শেষ করার পর চইয়ের বাবা চইয়ের সাথে আবার দেখা করতে এলো।
বাইক শোয়ের জন্য রাখা বুলেট গাড়ির সাথে কিছু ছবি তুলে নিল। তারপরেই শুরু হয়ে গেল কিছু জিমনাস্টিক। তো কিছু দেখে মনে হচ্ছে চই বড় হলে চইকে কি শেখাবো, নাচ শেখাবো না জিমনাস্টিক শেখাবো নাকি গান শেখাবো, কি শেখাবো বুঝতে পারছি না। চইয়েরই বা বড় হলে কিসে পটু হবে বা কিসে ইচ্ছা থাকবে জানি না। পরেই প্রোগ্রাম একদম লাস্টের দিকে। ফিরে যাব বলে চইয়ের দিদি চইকে খুঁজতে গেল, আর ওর মধ্যেই ওর বাবা রাইফেল জমা দিয়ে আমাদের নিতে চলে এলো। ফিরতে না ফিরতেই চই তার বাবার কাছে আদর খাচ্ছে। আমাদের সবার চইয়ের সাথে আজকের দিনটা ভালোই কাটলো। তোমাদের সবার আজকের দিনটা কেমন কাটলো এবং ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করো আর লাইক করে দিও ভিডিওটাকে।